अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहां पर भी होंगे अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं हम लोग इनोवेशन हब में। हमारे साथ इनोवेटर्स मौजूद हैं और पिछले एपिसोड में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहां पर लोग आ रहे थे, पिच कर रहे थे अपने आइडियाज, कुछ को मायूसी उठानी पड़ी लेकिन कुछ अपनी हिम्मत दिखाते हुए यहां से फंडिंग लेकर जा चुके हैं और अपने प्लान्स पर अब आगे फर्दर काम कर रहे हैं। यह सिलसिला चल रहा है और दूसरे एपिसोड में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। तारुफ करवाता चलूं हमारे पैनल्स का। हमारे साथ मौजूद हैं द ब्रेन बिहाइंड इनोवेशन हब, जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तमाम शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, तो आप लोगों की इजाजत के साथ बुलाना शुरू किया जाए क्योंकि हम एक्साइटेड हैं, मजीद बातें नहीं करेंगे और पहले अपने कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। तो कौन आ रहा है हमारे पास? Our project name is Bazicha. Bazicha is an art and culture curriculum based for early childhood, and I believe on this that जिसका गाँव नहीं उसके पाँव नहीं। So जब तक हम culturally embed अच्छी तरह नहीं होंगे, so हम आगे नहीं चल सकते। या वो दरख्त जिसकी जड़ें नहीं है वो कभी grow नहीं कर सकता। So that's the concept of behind all of this. बाजीचा जो है किंडरगार्टन बेस्ड करिकुलम है। अगर देखा जाए तो सिंस इट्स इंसेप्शन 75 साल से पाकिस्तान में एजुकेशन के सेक्टर में इनोवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। इट्स रेगुलर करिकुलम, इट्स रेगुलर वट एवर हैज़ बीन डन सो फार, यू कैन नॉट कॉल इट एनीथिंग दैट इज़ इनोवेटिव। बाजीचा में वी वॉन्ट चिल्ड्रन टू बी वेल कनेक्टेड विद देयर रूट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेम एजुकेशन, हमें लगता है कि पाकिस्तान में जो है ये बड़ी ट्रेंडी चीज़ है, जबकि वेस्ट में ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि ये 10-8 साल पहले इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। वो भी बिलीव करते हैं स्टीम एजुकेशन में, जिसमें ए ऐड होता है आर्ट के लिए, क्योंकि अभी आप जिस भी फील्ड में बच्चे निकालेंगे, जब हम फ्यूचर जनरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दे कैन बी एक्सेप्शनली गुड साइंटिस्ट, IT एक्सपर्ट एंड सो ऑन। What is basically missing is the disconnect from your own soil. बच्चों को आज ग्लोबली पता होगा कि कौन से मुल्क के कितने स्टेट्स हैं, उनके क्या नाम हैं, अपने शहरों के नाम, अपने गांव के नाम, अपनी ज़बानों के नाम, हमारे अपने मुहावरे, जो हमारे गीत हैं, हमारा कल्चर है, हमारे रूट्स हैं, वो उसका फुकदान है। हमें एक बैलेंस सोसाइटी चाहिए। अल्लाह ताला भी आपको कहता है, हमने जो है तुम लोगों को वी हैव क्रिएटेड एज उम्मतुल वुस्ता। वुस्ता मीन्स द मिडल, द बैलेंस्ड नेशन। So entire idea about Bazicha is creating a balanced curriculum for early years to be implemented. And let me tell you, it's not that team of 7 people are going to sit and they're going to design. It's extensive work. जब आप कल्चर की बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज देखने पड़ते हैं, एज अप्रोप्रिएट, आपका रिलीजन, आपका रीजन लेवल क्या कर सकता है, और हमें इसकी ज़रूरत है, जिस चीज़ को हम लोग एब्सोल्युटली निगलेक्ट कर रहे हैं। Yes. If you may want to add on. Any questions? Yes. आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हो, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? मतलब हाउ यू गोइंग टू मेक मनी? और मतलब करिकुलम डिजाइन तो आप लोगों की अपनी एक्सपर्टीज भी है, तो उसमें कोई खर्चा तो नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा है? तो ये इसके ऊपर जरा बता दें कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है और आप इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट जब हम करिकुलम डिज़ाइन की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये नहीं है कि 4 टीचरों को हमने बिठा दिया। अगर हम लोग म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, हम अगर सारंगी पे सिर्फ बात करना चाहते हैं, तो हमें उसका एक्सपर्ट चाहिए जो काबिल है उस टैलेंट के मुताबिक। वो एक्सपेंसिव भी है, और इन लोगों को हायर करना, बिठाना इकट्ठा फॉर 6-8 मंथ्स
to be engaged in purely developing curriculum isn't an easy task, and it's a very expensive thing. इसलिए तो हम pitch in कर रहे हैं, इसलिए तो आपकी मदद चाहिए कि अगर ये 2-4 हज़ार या 1-2 लाख का काम होता तो शायद हम स्कूल में भी बैठ के कर लेते. اور یہ मगर curriculum deploy کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ये डिप्लॉय इस्लामाबाद के लिए है. हमारी इंटेंशन ये है कि سوری اسلام آباد میں آپ صرف ہنر قدہ میں ڈپلوائے کریں اس کو, where do you want to distribute it? کریکولم اس طرح کا بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ وی کین رن اٹ ان ون آف دا فیڈرل آپریٹڈ اسکولس. ایک دفعہ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کریں. جب آپ اسکیلیبلٹی کی بات کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن یہ نیشن وائڈ ہو سکتا ہے, اس کی اپ اسکیلنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کو فردر فرام کنڈر گارڈن یو کین ٹیک اٹ ٹو K-12 تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اور اس کی یہی ہے, اٹس اے ماڈل, اٹ کین بی سولڈ, اٹ کین بی باٹ. آپ کے خیال میں گورنمنٹ اسکولس کے تھرو ہے اور آپ اسلام آباد میں پائلٹ کر کے اس کو گورنمنٹ اسکولس میں فری آف کاسٹ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں؟ اگر پائلٹ پروجیکٹ تو وی ہیو ٹو رن اٹ فری آف کاسٹ ڈیفینیٹلی. جتنی لینگویجز ہیں ہماری ان سب لینگویجز میں کانٹینٹ بھی ڈیزائن ہوگا, پھر ظاہری بات ہے وہاں یوز بھی ہوگا, پھر اس سے بھی ایک ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے بہت آسانی سے. سیمپل کانٹینٹ بنایا ہے یا کیوریکولم کا کوئی سیمپل ابھی تک ٹیسٹ آپ لوگوں نے کیا ہے مارکیٹ میں بچوں کے ساتھ؟ لائک آئی ہرڈ یو سیڈ کہ سارنگی یو نو ویل نیڈ این ایکسپرٹ اینڈ اسٹاف. آئی پرسنلی ایم اے لٹل یو نو ایز این کنڈر گارڈن کے بچوں کو آپ سارنگی کیسے سکھائیں گے؟ لائک ڈو یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ؟ کچھ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ آپ نے کچھ سیمپل کانٹینٹ بنایا ہے, ایک ٹیسٹ مارکیٹ کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے آپ نے, رسپانس کیسا رہا ہے؟ project with Norwegian government and that implemented in KPK Bacha Khan Trust Foundation. And what is your ask? آپ کو what is the amount of money that you're looking for? وی آس فار 22, ہمیں تو وہ بھی نہیں آتا کہنا زیروز میں, بٹ اٹس 2 crore 20 lakhs. لائک وی آر آسکنگ فار 20 ٹھیک ہے, 2 crore 20 million. Yes. اس کا رول آؤٹ پلان آپ لوگوں کا کیا ایک سال میں ہے یا وہ 220 جو ہے ہم نے 24 months مانگے اور اس کی ٹائم لائن اٹس ویری مچ کلیئر, ہم لوگوں نے اٹیچ کر دیا. دا ٹائم لائن کس طرح چلے گی, اور لاسٹ 3 months از فار دا پائلٹ پروجیکٹ ٹو رن. آئی تھنک یہ بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہے جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ خاطر خواہ توجہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا جس طرح سے آپ نے روٹیڈنیس کا کہا, آئی ہوپ کہ جو ریجنل لینگویجز ہے اس میں بھی یہ پھر ایکسپینڈ ہو پائے گا. اس میں ضرور ہوگا اور وہ سب کو, اور وہ اٹس گوئنگ ٹو بی اوپن فار ایوری ون. ابھی اب ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ تو فورن کانٹینٹ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں جو نیا کریکولم ہے اس میں بچوں کو شیکسپیئر کا زیادہ پتہ ہے, مرزا غالب نہیں پتا, الطاف حسین حالی نہیں پتا, علامہ اقبال کا نہیں پتا. بالکل ایسی ہی بات ہے, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. میرا ایک ایڈوائس کیونکہ دنیا چینج ہو گئی ہے. پاکستان میں نا 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو نا سیل فونز دیکھتے ہیں, رائٹ. 3G 4G کا ایکسیس ہے, 5G لانچ ہوگا اور بڑا, رائٹ. تو دیکھیں وہ ٹائم بھی جاتا جا رہا ہے جہاں بچوں کی زیادہ تر لرننگ جو ہے وہ ڈیجیٹل, ان کا اسکرین ٹائم بہت آتا ہے. تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ مے بی آپ اگر اس کو دوبارہ اسیس کریں اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کے اوپر سوچیں کہ کس طرح جو ہے نا پوری دنیا کے اندر, دیکھیں آئیڈیا بہت چھوٹا ہے آپ کا کہ اسکولس کے اندر کتنے اسکولس, پرائیویٹ اسکولس نہیں اڈاپٹ کریں گے, فیڈرل اسکولس کے اندر اس کی ڈیلیوری نہیں ہو پائے گی. آپ یہ سوچیں کتنے بڑا ڈائسپورا ہے پوری دنیا کے اندر, پاکستانی ہے, ان کے بچے وہ بھی کلچر سے بہت ڈسکنیکٹ ہیں اور ان کی زیادہ نیڈ ہے. آپ اس کو تھوڑا آئیڈیا ایوالو کر لیں. جی یہ جو کانٹینٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو ڈیولپ ہوگا وہ سارا ظاہری بات ہے ڈیجیٹل ہی ہوگا, جس سے ریونیو بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. کریکولم بنا رہے ہیں, کریکولم بٹ ود تھرو آرٹ, سو آل دی پارٹس آف آرٹ ول ٹچ. جنریشن جو ہے نا وہ سائڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے, سائڈ کائنڈ آف تھاٹ نہیں ہونی چاہیے ریونیو جنریشن. جو آئی تھنک مرتضیٰ بھی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جب آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم والے اینگل سے اس کو سوچیں گے تو پھر اس کی لائسنسنگ اور اس پرسپیکٹو سے سوچیں کہ یہ بزنس سسٹینیبل بھی بن سکے. ورنہ ہم میں آج آپ کو پیسے دے دوں, آپ کریکولم بنا دیں, اس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکے, اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکے, وہ تو کریکولمس تو فوراً پرانے ہو جاتے ہیں, دنیا اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے, رائٹ. سو اس کی آپ کو ڈیجیٹل جو ڈسٹریبیوشن اور جو بزنس سائڈ ہے نا اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو فریز ٹھیک نہیں کیا, کیونکہ جو کریکولم ہے دیٹ از ہوللی بیسڈ آن, ہم نے جیسے بات نہیں کی آڈیو کی, اینیمیشن کی اینڈ آل دیٹ. The content is about animation, about and through animation, through videos, through audios, and all these kind of which will go on a set. ہمارا بن جائے گا, پر وہ تو وہ کر دیں گے نا. It's going to develop as a huge resource. تھوڑا سا اگر
growth اور اس کی یہ ایک desire اور ایک impulse ہونا, this can be something very big. وہ تھوڑی سی اتنی ہمیں نظر نہیں آئی, but I hope it's there. So for me it's okay, you know, because of the sheer need in this area, but it was a close one. So I defer to you. I think on the business side na تھوڑی سی اور اس پہ مطلب I love your enthusiasm and your passion, اور میں نے ہنر قدا سے ٹریننگز لی ہوئی ہیں کافی سال پہلے, so I know ہنر قدا بہت عرصے سے کر رہا ہے, پر یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑی سی اور ریفائنمنٹ کی مجھے لگتا ہے ابھی ضرورت ہے. The idea is strong. for you, آپ اس کو ایک دفعہ اور امپروو کر لیں, جیسے انہوں نے کہا ڈیجیٹل اس پہ لے کے, تو آپ دوبارہ اپلائی کریں, تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. گڈ لک فار نیکسٹ Thank ٹائم. you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. How was your experience inside? Judges نے کیا بولا, appreciate کیا؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ اب تو اسٹیم ایجوکیشن obsolete ہو گئی ہے دنیا بھر میں, وہ بھی اسٹیم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ A is for art. تو that's the innovation. تو بلاتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ کو. سر میرا نام ڈاکٹر میسم عباس نقوی ہے. آئی ایم این ایروسپیس انجینئر. آئی ڈیڈ مائی ڈاکٹریٹ ان ایئرکرافٹ ڈیزائن, اور میں پچھلے 20 سال سے آئی ایم ان دی انڈسٹری فار ڈفرنٹ پروڈکٹس. ابھی ریسنٹلی آئی اسٹارٹیڈ اے ٹیک اسٹارٹ اپ بائی دا نیم آف نیکوڈ, اور ہم ایروسپیس ڈومین میں ڈیزائن انالیسز اینڈ آپٹیمائزیشن کریں گے. اٹس اے نیش ٹیکنالوجی وچ از پرابلی ڈزنٹ ایگزسٹ ان پاکستان. اور ابھی جس پروجیکٹ کو میں لے کے آیا ہوں, اس پروجیکٹ کا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو اس طرح دیتا ہوں کہ جو ایروسپیس کی ایکوزیشنز ہیں, چاہے ہم پاکستان میں کریں یا باہر کریں, اٹس اے ملینز رادر بلینز آف ڈالرز آف ایکسپینس, اینڈ دا یوزر ڈز ناٹ نو کہ اس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے. سو ٹو ascertain the right set of requirements, there is a tool by the name of operational analysis which is performed. And in operational analysis what you do is کہ آپ ایکچوئل ٹرین کو ماڈل کرتے ہیں, ایکچوئل تھریڈس کو ماڈل کرتے ہیں, ایکچوئل پلین کو ماڈل کرتے ہیں, اینڈ دین یو ایک ریئلسٹک سیمولیشن ڈومین میں probabilistically آپ ascertain کرتے ہیں کہ what is the best set of requirements you need. So anyone who is buying a weapon system or a commercial airliner for say billions of dollars, he's ready to spend that money to do that operation analysis to find out what he exactly needs. Similarly, اگر کسی کے پاس ایک product ہے اور وہ چاہتا ہے that he wants to maximize the success rate, that what terrain should he be flying, what kind of altitude, velocities and everything he should be flying, تو اس کو بولتے ہیں survivability analysis, that he wants to maximize his survivability and minimize the vulnerability. So یہ چیز exist نہیں کرتی, and there is a lot of market in تو ہم اس ٹول کو ڈیولپ کریں, we are working on it. I already have a team of engineers who's already working on it. And there's a lot of potential which exists, especially in the Middle East, because with the unmanned aircraft and all that stuff, and with the commercial airliners like Saudis are buying 150 airplanes and stuff, they need tools like this. And I think this is a niche technology where we can invest. So we have a plan that in next 18 months we'll try to develop this capability. This has a lot of potential to earn a lot of dollars. So this is the whole pitch of the project, sir. Wonderful. تھوڑا سا اپنا بریف بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ آپ کے اپنا جو اسکل سیٹ ہے وہ اس بزنس کے ساتھ کس طرح الائن ہوتا ہے. سر میں بیسیکلی ایروسپیس انجینئر ہوں. آئی واز ان دی ایئر فورس. دیر واز اے پروجیکٹ بائی دا نیم آف پروجیکٹ ازم which was for the next generation fighter aircraft. I was heading that project for 5 years. اور میرا مین اسپیشلٹی ایئرکرافٹ ڈیزائن ہے. So جس قسم کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی آپ کو چاہیے یا کیپیبلٹیز ایون آپ کو مینوفیکچرنگ کی انفراسٹرکچر جو چاہیے وہ آپ کے خیال میں 3 to 4 years میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ You have a point. But میں ان دونوں چیزوں کو آئسولیٹ کروں گا. ہم پیورلی کمپٹیشنل انجینئرنگ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, which is probably the niche thing. Manufacturing, if you see over the years, I mean, it has grown from local machines to NCs to CNCs and now to additive manufacturing, and so manufacturing is growing in another direction. So we will probably give the people solutions in the computational domain only, and that is where the money is. In manufacturing you cannot be working on anything more than 10% of the profit. So آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بگ ایویشن ہے.
Big aviation as well as small aviation. For example, US में there are a lot of people who are working on experimental aircrafts and they do not have the money to go to the big fish. I mean, the people who charge them a lot. So So وہ آپ کی we lab are the کو kind use of people کریں گے. they will come to us. ٹھیک ہے. So یہ almost ہوئی computational domain میں, but وہ اس کا تھوڑا سا ہے نا, مطلب basically کہ یہاں پہ لیس ایکسپینسو انجینئرنگ ریسورس سے ڈیولپ کر کے کمپیوٹیشنل پاکستان کی ٹیکنالوجی. اسٹرینتھ ہی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اور اس کی جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں, آئی تھنک دنیا بھر کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں وی کین ڈرا دیم ہیئر اینڈ وی کین ریئلی پروڈیوس ورلڈ کلاس سولوشنس. تو دیٹ از آئی تھنک اے پروجیکٹ ان دیٹ ڈائریکشن. Yes. How much funding are you looking for? So 20 million is what we asked آپ اس for. کو کس پر spend کریں گے؟ Sir, most of it will be spent on the HR. Do you have competitors within Pakistan right now? I'm guessing AWC might be it, B1, or do you Unfortunately know? not. No. So there's nobody I'll in say Pakistan there's who's doing nobody this who's right working in this domain. I mean, they're And working you- only a on big- their products, now. and that's very specific So solutions their they're trying to find solutions, out. they're importing these softwares right now. نہیں وہ اپنا کام تو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل if they have a product, so they'll find the solution for themselves, but وہ اس solution کو پرائیویٹ ڈومین میں آپ پبلک نہیں کر سکتے. اور یہ آربیٹراج ہے نا. گلوبلی آپ کون کمپٹیشن دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو پوزیشن یور سیلف ان دا گلوبل مارکیٹ؟ سر گلوبل مارکیٹ میں کمپٹیشن تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ہم جس اتنی انیکسپینسو ہماری ایچ آر ہے, I mean, I find that there is no competition. Opportunity بہت زیادہ ہے. There is no competition. ایویشن کے اندر, ایروسپیس کے اندر اپرچونیٹی بہت بڑی ہے. اٹس اے ویری ہائی پیئنگ انڈسٹری ایز ویل. آئی بلیو نائکٹ وغیرہ گورنمنٹ بھی, جیسے این آئی سی انہوں نے ایروسپیس کے اوپر ایک لانچ کیا گورنمنٹ نے ریسنٹلی. سو مطلب آئی تھنک آئی وڈ سے یس فار شور. Yeah, we would like to see where you are in 6 months. میسن صاحب اگر واٹ از یور ایکسپورٹ ٹارگیٹ؟ پاکستان نیڈز ایکسپورٹس. I mean, sir, I have bigger targets. I have higher aims. I'm looking at least like 30 to 40 million a year. And when will you go to billion? The company has the potential to go to $1 billion. I mean, that's something in another maybe 5 In years. terms of technology and in terms of development, we have faith in you. What you will probably need help with or focus on is your business development. You will need like a proper business development and marketing strategy to take this to market. یہ ٹیکنالوجی تو اتنی نیش ہے. I think Sorry, we're at time. So I think all judges are unanimous. آپ کو مبارک ہو. Thank you much, sir. You win this award and we sincerely hope that you turn this into a $1 billion company. Inshallah. Inshallah. Congratulations. Thank you so much. خدا حافظ. واو جی, دیکھتے ہیں جی کیا خوشخبری لے کر آئے ہیں, کیا ہوا؟ I mean, as expected, we won the award. I mean, that was simple. I mean, everybody said yes. And I mean, we were very lucky. I think your idea was also unique, but the confidence he was having when he was going in, and now the way he's, you know. बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट. Assalamu alaikum. My name is Sajil Hassan. I'm from Dera Ismail Khan. So basically ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ کیئر ہے کہ جو ریموٹ ایریاز میں ایکیوٹ سمٹمز یا پھر ریموٹ ایریاز میں جو لوگ ہیں جن کے پاس جن کو ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, ان کے لیے ایسی ڈیوائسز کریٹ کی جائیں کہ جو ایک ایپ کے تھرو کنیکٹڈ ہوں, تاکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو مسلسل ان کے جو وائٹل سائنز ہیں ڈفرینٹ, ان کو ڈائریکٹلی وہ مانیٹر کر سکیں. اینڈ اف اینی ٹیسٹنگ اور سم تھنگ لائک دیٹ از ریکوائرڈ, سو وی ول آلسو پرووائڈنگ سم کٹس اینڈ so that they can perform those tests in those areas. So what we're trying to do is that considering how the COVID pandemic جس طرح ہمارے پاس آیا تھا کہ جس میں وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں تاکہ کووڈ نہ ہو جائے, تو اس کیسز میں جو ایکیوٹ سمٹمس والے خصوصاً جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے مانیٹرنگ بہت ضروری ہوتی ہے. تو فار دا اسٹارٹرز وی ہیو میڈ اے پروٹوٹائپ which has been focusing on like basic vital signs like SpO2, heart rate, temperature, etc. We try to incorporate ECG into it as well. تھوڑا سا مجھے لائف سائیکل سمجھاتے ہیں آپ, ڈیوائس کہاں پہ رکھیں گے, basically- یوزر کہاں ہوگا, ڈیوائس کیا ہوگا, ڈیوائس کہاں سے ٹرانسمیشن کہاں جا رہی ہوگی, کیا ہو رہا ہوگا, تھوڑا لائف سائیکل مجھے سمجھاتے ہیں. بیسیکلی جو آئیڈیا ہے ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہوگی جس کے مطلب جو یوزر ہوگا, جو کلائنٹ ہوگا, جو پیشنٹ ہوگا. somebody is a heart patient, Yeah. right? So just
उस तरह एग्जांपल से सो समझा अगर कोई एक हार्ट पेशेंट है तो उसके साथ उसके पास डिवाइस मौजूद होगी, या फिर अगर आप किसी रूरल एरियाज़ में हैं तो कोई एक डिस्पेंसरी जो सिंपल वहाँ से हम किसी NGOs के साथ कोलैबोरेट करके उनको प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपके पास डिवाइस मौजूद होगी, वो डिवाइस जो है इंटरनेट के थ्रू आपके पास डेटा जो है रियल टाइम में क्लाउड पे अपलोड हो रहा होगा, बेसिक आइडिया जो है। तो वहाँ पे आपके पास जो ऐप मौजूद होगी उस पर डॉक्टर्स जो हैं वो उन पेशेंट्स का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, एंड इफ़ देयर आर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स लाइक इफ़ यू provided, since we'll also be providing kits for tests, so that data can also be incorporated into the app through the device that we're providing. Have you run this entire journey Like- with the user journey with someone? Yeah, we've done a prototype basic, like this was practically our FIP final year project. So we did this in like a lab-like setting, and it worked over there. But we'll need डिवाइस बन गई है। device बनी हुई है, like it's a prototype, like very simple. एक क्वेश्चन है Yeah. कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जब आप हेल्थ केयर के अंदर आते हैं तो फिर आपके बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म के लॉज हैं जिसके मुताबिक आपकी डिवाइसेस को बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और सर्टिफिकेशंस लेते हैं। तो अभी आपकी क्या स्टेज है? प्रोटोटाइप स्टेज है, तो इसका मतलब है सर्टिफिकेशंस वगैरह कोई नहीं है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अभी मीट नहीं किया हुआ। Yes, absolutely. But the main thing जो हमारा आइडिया था उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करंटली HIPAA और GDPR लॉज जो आपको पता है कि EU में और US में जो मंजूर हुए हैं, उनके नतीजे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके मतलब डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड हो, प्रॉपरली स्टोर्ड हो। तो मेन फोकस हमारा उस साइड पे था कि क्योंकि हमारी तरफ वैसे भी यूज़र्स प्रेफर नहीं करते कि उनका डेटा या उनके कोई भी डायग्नोसिस किसी किस्म का मेडिकल वो लीक हो या किसी और के पास चला जाए। थोड़ी सी आप ऑपोजिट बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हमें प्राइवेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी रिपोर्टों की तस्वीरें पूरे मोहल्ले में बांट देते हैं कि किसी को समझ आ रही हो तो बता दो। मसला ये है कि रिपोर्ट हो ठीक, Yes. यू नो वो असल में तो शायद हमारे यहाँ तो शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी, किसी को हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो डिवाइस वाकई बता दे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नहीं, अभी आप प्रोटोटाइप स्टेज पर है ना, तो हमारा आई थिंक मेरी एडवाइस ये होगी कि पाकिस्तान में भी रेगुलेशंस हैं, ड्रैप के पास आपको जाना पड़ेगा और ड्रैप से आपको उसकी सर्टिफिकेशन लेनी होगी। तो आपके वो डेवलपमेंट प्रोसेस को भी चेक करते हैं, प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं और वो कंप्लाइंट बनाते हैं कि HIPAA वगैरह की कंप्लाइंट है या नहीं है, राइट। सो आई थिंक आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी मेहनत करो और उस प्रोटोटाइप को अपने एक लेवल के ऊपर लेकर आओ, ताकि फिर जो है ना इनोवेशन हब के नेक्स्ट राउंड में हम इस तरह की कोई सपोर्ट करने के काबिल हो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी जजेस और मिनिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। देखिए, आप कोई दुनिया भर में इस तरह के मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय हुए हैं बहुत से मुल्कों में, उनका आप पूरा फॉलो करें कि टेक्निकल सोल्यूशन तो एक चीज़ है, लेकिन आप देखें ना कौन से डॉक्टर्स होंगे जो बैठ के ये इसको देखेंगे, फ्लैग करेंगे इश्यूज, राइट। तो नॉर्मली दीज थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू हॉस्पिटल सेटअप, जिनके इस तरह के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कोई पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स उस चीज़ को फॉलो भी कर सके। तो मे बी योर एक्चुअल कस्टमर आर हॉस्पिटल्स कि जिनके पास जाके, जिनके साथ मिलके आप इस तरह के बनाएं कि उनके जो पेशेंट्स हैं उनको वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इसी तरह आई वुड रिकमेंड कि कोई पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की मॉनिटरिंग या वो इस तरह का हम सोचें, तो इस तरह से शायद आप ऑपरेट कर पाएंगे। What we can do is, what I recommend is, we can actually connect you to health tech startups who are already working in this field, and they can probably, you know, give you time, and you can sit with them and you know, study their model as well, and maybe build, you know, something better through collaborations. And I think it's a very good idea in an area where we really need intervention, क्योंकि हेल्थ केयर पाकिस्तान का एक बड़ा ही निगलेक्टेड एरिया है और ख़ास तौर पे जो रिमोट एरियाज़ हैं उस तक रीच नहीं है। तो आपका जो एरिया है वो बड़ा अच्छा है और आपका आइडिया भी ठीक है, लेकिन जैसे जूरी ने कहा कि इसमें में भी आपको थोड़ी सी जो सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत है और एक पायलट प्रोजेक्ट करके इसको टेस्ट करके आप आएँ तो नेक्स्ट राउंड में सर्टनली यू विल बी अ वेरी अट्रैक्टिव कैंडिडेट। Thank you. Thank you so much for your time. Here is our contestant और इनकी भी मुस्कान रुक नहीं रही है। सो बताइए जी क्या हुआ अंदर? ग्रेट एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब मैं इट वाज माय फर्स्ट टाइम के अंडर द लाइट्स एंड लाइक दैट, सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑन कैमरा आप पहली बार आए हैं, नहीं आप अच्छे लग रहे थे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनको आपको लगता है वो सेटिस्फाई हुए हैं? होपफुली मतलब इट नीड्स अ बिट वर्क इन माय ओपिनियन माय सेल्फ, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब काम के हिसाब से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा काम करना चाहिए। इनोवेशन हब में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक टू इनोवेशन हब पाकिस्तान। और अब बुलाने जा रहे हैं हम अगले कंटेस्टेंट को, देखते हैं कि उनके पास क्या है जजेस को इंप्रेस करने के लिए। मेरा नाम जी डॉक्टर अरबाब मसूद अहमद है और मैं यूईटी पेशावर से बिलोंग करता हूँ, यूईटी पेशावर से आया हूँ। जो आज मैं पिच करने जा रहा हूँ वो ये है कि दिस इज़ फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव गॉट द मसल्स इंटैक्ट और जिनको सिग्नल आ रहा है। व्हाट अबाउट दोज पेशेंट्स हु हैव स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिनका ब्रेन से सिग्नल ही नहीं जा रहा, यानी लोअर हाफ जो है बॉडी का, तो उनके लिए मैं ये एक आइडिया बनाया हुआ है कि to get the signals from the brain like the EEG signals and in response to that using a machine learning algorithm उससे हम स्टिमुलेट कर लें। यही हमारा जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर है उससे हम लेग्स को स्टिमुलेट कर लें। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ लाइक इनिशियली हम ये कर सकते हैं कि उससे पेशेंट के जो है यानी साइकिल को वो ऑपरेट कर सके ताकि उसकी जो मसल मास है उसको हम मजबूत कर सकें और बाद में ये है कि विद सर्टन कंट्रोल सिस्टम उसको हम खड़े होने के काबिल भी बना सकें। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या पैटर्न्स वो डेटा के ऊपर लर्न करते हैं, उसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंट होते हैं। जी जी। सो जब आप ब्रेन से सिग्नल लेते हैं तो इसके अंदर मतलब कितने पेशेंट्स की इस तरह ट्रायल्स करेंगे जिसके बाद आपको जाकर वो डेटा जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बताते हैं टेक स्पेस में क्या करें। जी, जो ब्रेन का है उस पर तो अभी हमने काम नहीं शुरू किया। जो हम दूसरा वाला काम कर रहे हैं जो कि स्ट्रोक अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उसका हम फ़िलहाल तो अपनी लैब में, चूँकि ये मुख्तलिफ पेशेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो पेशेंट स्पेसिफिक हम कर सकते हैं उसी एक पेशेंट को हम ट्रेन कराएंगे कि वो मुख्तलिफ पोस्चर्स उनको मतलब एक प्रोग्राम देंगे कि एक प्रोटोकॉल कि आप हाथ को खोलें, हाथ को बंद करें, तो दोनों हाथों को देखेंगे, एक को वो कर सकेगा एक को नहीं कर सकेगा। नॉर्मली वो जो है एक हाथ को नहीं उसका काम नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे कि इस तरह करें। तो यानी हमारा जो EMG सिग्नल है दैट वुड बी द इनपुट टू योर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि सही वाला हाथ काम करेगा वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा और उससे हम उसको ट्रेन करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो उसी तरह से हाथ खोले। तो ये नंबर ऑफ सेशंस उसके साथ मुख्तलिफ जब हम करेंगे तो उससे मशीन को ट्रेन करेंगे और वो फिर नॉर्मली जब हम रियल टाइम में उसको यूज़ करेंगे तो वो जो सिग्नल आएगा तो स्टिमुलेट स्टेज पे ये आपने एक बना के टेस्ट जी, कर उसका लिया हमने सिर्फ आइडिया एक जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर है वो तो हमने प्रोटोटाइप किया हुआ है एक, और उस पर पेपर भी हम रिसर्च पेपर भी तकरीबन तैयार है, अभी पब्लिश नहीं किया। और इसके अलावा जो EMG एम्पलीफायर्स हैं वो हमने बनाए हैं और दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। कितने पेशेंट्स पे अभी आपने उसे ट्राई किया है? सर अभी तक पेशेंट्स पे नहीं ट्राई किया, अभी तो हम लैब में ही उसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है पहले ख़ुद उसको हम टेस्ट कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेज में ये है कि अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट हॉस्पिटल में या फिजियोथेरेपी। आपने किसी हॉस्पिटल के साथ अभी लिंक किया हुआ है? जैसे जी KP में तो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जी हाँ, तो वहाँ पे जो है हबीब फिजियोथेरेपी कॉम्प्लेक्स है, उनके जो ओनर हैं, जो चेयरपर्सन है डॉक्टर महबूब रहमान साहब, उनसे काफ़ी सेशंस हुई हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इसमें, मोटिवेटेड भी हैं कि इसको हम करें किसी तरह से। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो ज़ाहिर दुनिया में अवेलेबल होंगी, तो उनको क्या आप रेप्लिकेट कर रहे हैं या उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में प्रोड्यूस करने का इरादा है? मतलब ज़ाहिर है दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। जी हाँ, व्हाट्स दी जी हाँ, वर्ल्ड में हुआ है लेकिन वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और फिर ये है कि जो हमारा आइडिया है वो यानी हमारा अपना कुछ इनोवेशन है, उसमें उनके काम को बिल्कुल एग्जैक्टली हमने रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो डिज़ाइन है उसको हम कर रहे हैं। सो उसमें सॉरी आपकी आस्क कितनी है, कितनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए आपको? जी ऑलरेडी जो हमें मिला हुआ है HEC से दैट इज़ 7.8 मिलियन, तो मैंने जो आस्क किया हुआ है दैट इज़ लाइक 12 मिलियन मोर, सो टोटल ऑफ सो इसके अंदर ना आई थिंक मतलब क्योंकि अभी आप रिसर्च स्पेस पर हैं राइट, और
بہت سارے پاکستان میں اچھے ہاسپٹلس جو ہیں وہ بھی ریسرچ اسپیس کے اندر ہوتے ہیں اور HEC فنڈڈ بھی ہیں آپ, تو مے بی آپ تھوڑی سی ریسرچ کو نا ذرا کلینکل ٹرائلس کر کے کسی ایک لیول پہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو ہم سپورٹ کر پائیں کہ جب آپ نے اس کو کمرشلائز کرنا ہے, جب آپ نے اس کو پاکستان میں دنیا میں جب اپنی ٹیکنالوجی بیچنی ہے, آئی تھنک ہم اس لیول کے اوپر زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. ابھی جو HEC فنڈنگ ہے اس میں آپ کی ریسرچ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ جی ہوپ فلی انشاءاللہ. لیٹس سے اف یو گیٹ اوارڈڈ یہ والے, تو یہ آپ کہاں پہ لگائیں گے؟ ایک تو اس کا جو اکوپمنٹ ہے ریسرچ بیسڈ, جو EEG مشین ہے دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. کلینکل ٹرائلز پہ نہیں؟ نہیں, کلینکل ٹرائلز پہ بھی لگے گا, لیکن آف کورس انیشلی جو ہم سگنلز لیں گے اور اس کو ایمپلیفائی کریں گے تو وہ اکوپمنٹ اٹ سیلف جو ہے کافی ایکسپینسو ہے. سو بیسیکلی ایک کمپلیٹلی نیو آئیڈیا ہے, ایک ان کا آئیڈیا چل رہا ہے اور یہ نیو آئیڈیا جس کی R&D اور اکوپمنٹ اور مشینری پہ لگنا ہے. سو سوری ہم ڈیلیبریشنز کر لیتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے یس فار می, بیکاز آئی تھنک یہ ایک ایکچوئل انوویشن اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ نئی بن کے آ سکتی ہے اور کچھ چینج کر سکتی ہے. آئی نو ہی از ارلی, آئی نو ابھی کمرشلائزیشن نہیں ہے, آئی نو ابھی بزنس اینگل نہیں ہے. مجھے پتہ ہے مرتضیٰ جو ہے وہ شاید ڈس ایگری کریں کیونکہ ظاہر ہے کمرشلائزیشن اور بزنس تک نہیں پہنچے, بٹ میرے خیال میں اگر ہم انوویشن پہ اور ایکسپیریمنٹیشن پہ کچھ فنڈنگ نہیں ڈالیں گے نا تو وہ کبھی ہوگی ہی نہیں, اور وہاں تک لوگ پہنچیں گے ہی نہیں کہ ہم ان کو کمرشلائز کر سکیں. اور بزنس, میں خود کمرشل اور بزنس کی سائڈ کی ہوں, بٹ تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن پہ بھی پیسے لگانے پڑیں گے مرتضیٰ. اچھا, میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے ایک مشورہ یہ دیا کہ HEC اینڈ دین اگر آپ کسی اچھی اسٹیبلش ہاسپٹلس میں جائیں تو ان کی بھی بہت سارے سیگمنٹ ہیں, لیکن دا بیسٹ پلیس فار دس وڈ بی اگنائٹ فنڈ, جو نیشنل اگنائٹ فنڈ ہے جو منسٹری آف IT کے انڈر آتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو سیڈ فنڈ ہے جو صرف ریسرچ کے اوپر ہے وہ 70-80 ملین روپیز ہوتا ہے. اٹس اے ویری گڈ اپلیکیشن فارم, اٹس اے ویری گڈ پورٹل. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ریسرچ کے اندر جائے. وہ آلریڈی ٹاپ 6% آف اپلیکیشنز میں کر کے انوویشن فنڈ کے اسٹیج پہ پہنچے. آپ اب چاہتے ہیں وہ کسی پرلے نئے انوویشن فنڈ پہ بھی جا کے وہ اس طرح وہ زندگی بھر اپلیکیشنز ہی بھرتے رہیں گے, وہ پیسوں تک تو پہنچے گی نہیں. پھر مجھے بزنس کیے نا 21 سال ہو گئے, بڑے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور اللہ نے پھر سکسیس دی ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب وہ تو کوشش کریں گے تو اللہ وہ دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک فنڈ کر رہے ہیں وہ سارے ایسے ہیں جن کا ایک کمرشل ماڈل بالکل کلیئر ہے, رائٹ. سو ابھی آپ میرا یہ خیال ہے کہ ریسرچ میں بہت پیچھے. سو اگر ریسرچ agree with Murtaza here, ٹھیک ہے, a business. I agree with Meena. The reason is کہ in niche ایک تو اس طرح کی products تو we will expect at a later stage of commercialization which can be considered more common. جو اس طرح کی نیش ہے اس کے لیے بہت ہی اسپیشلائزڈ, آئی تھنک وی نیڈ ٹو بلڈ اٹ اپ فرام اسکریچ, اینڈ آئی تھنک انوویشن ہب I will tend to go along کہ ہمیں یونیورسٹیز میں, اکیڈیمیا میں ایسی ریسرچ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ریئل ایشوز پہ فوکس کرے. تو یہ ایک بڑا ہیومن ڈائمنشن ہے. ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے جو پیرالسس کی وجہ سے یا ان کی اسپائن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ بہت زندگی میں ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ریسرچ کامیاب ہوتی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ چل سکتے ہیں, دیٹ ول بی بگ ریولیوشن فار دیم. تو مبارک ہو آپ کو, ہم اس کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہیلتھ سائٹ سے جیسے انہوں نے کہا کولیبریشن کریں گے اور اس کو کوشش کریں گے کہ ریسرچ بیسڈ ہی نہ رہے بلکہ اس کو پھر کلینکل ٹرائلز کے ذریعے اس ہیلتھ پارٹنر کے ساتھ رول آؤٹ کر سکیں. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. It's a nice one. Thank you. Thank you so much, sir. بہت شکریہ. کھل رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کو, ان سے پوچھتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. یہ بھی مسکرا رہے ہیں, ویسے پوچھنے کی ضرورت تو ان سے بھی نہیں بنتی, لیکن بتائیے کیسا ایکسپیرینس رہا, ججز نے کیا بولا؟ پازیٹیو تھا, انہوں نے ایگری کیا کہ بالکل صحیح ہے آئیڈیا, یعنی میجورٹی نے
मेजॉरिटी ने यानी कि पॉजिटिव ही जो है जवाब दिया है, और नहीं इनफैक्ट आइडिया भी काफ़ी अच्छा है. अगर मैं और आप भी यही सोचें तो काफ़ी अच्छा हमें नज़र आएगा. तो हम फिर भी बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और इंशाल्लाह आपके हक में दुआ भी करेंगे, क्योंकि इससे आई थिंक पाकिस्तानी अवाम को बहुत कुछ अब मिल जाएगा. और अब बुलाने जा रहे हैं हम अगले कंटेस्टेंट को, देखते हैं कि उनके पास क्या है जजेस को इम्प्रेस करने के लिए. जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ दी हर्बल प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल अप्रोच है एंटीबायोटिक्स के लिए, क्योंकि जो मेजर जो डिजीज़ हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है पोल्ट्री के अंदर वो है कोलीबेसिलोसिस, और ये ऐसी डिजीज़ है जो रीअकरिंग है कि जब भी बर्ड अंडर स्ट्रेस आता है तो ये फ़ौरन होती है, और उसकी वजह से एक्सटेंसिव मोर्टेलिटी, लो प्रोडक्टिविटी और जो मेडिकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और सेकंड जो इशू आ रहा है कि जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं, और यही एंटीबायोटिक्स फूड चेन में भी इंटर होती हैं थ्रू द मीट एंड एग्स दोनों के ज़रिए, और उसकी वजह से वन हेल्थ का इशू डेवलप हो रहा है. और थर्ड ये कि पहले जो ऐसा होता था कि जब भी डिजीज़ आती थी तो जो वेटनेरियन है वो 1 या 2 दिन में रिकवर कर लेता था, लेकिन अब फार्मर क्या कर रहा है कि वो एंटीबायोटिक्स को एज अ ग्रोथ प्रमोटर यूज़ कर रहा है ताकि उसकी बर्ड की परवरिश ज़्यादा अच्छी हो. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, और अल्टीमेटली फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम ये प्रोडक्ट डेवलप करें. और इसके जो आउटपुट है वो फार्मर को बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की 1 लीटर की बोतल जो है ना वो 8500 की है, और जो हम हर्बल प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 60,000 to 70,000 है. और मेरा जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है जिसके साथ ये मैंने मिलकर बनाया है, तो हम कोशिश करेंगे ये 3 to 4,000 पर लीटर में बनाएंगे. तो उसकी वजह से जो अगर $200 कास्ट आ रही है तो हम $50 पे आ जाएंगे. इसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन है इंपोर्ट की वो बेहतर हो जाएगी हमारी. तो ये इसमें मेन रीज़न है. और सेकंड जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो बिल्ड करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, जो दूसरे हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरियाँ उसमें ज़्यादा मिलेंगी. तो इसमें मेन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी है. प्रोडक्ट बना लिए या अभी बना? सर मेरे जो 5 स्टूडेंट एमफिल के और एक पीएचडी का स्टूडेंट इस पे काम कर रहा है, और वही हम मार्केट में लेके आएंगे. टेस्ट हो चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है? ये हमारा इन विट्रो स्टडी कंप्लीट है. इन वीवो जो है वो मेरी पीएचडी स्टूडेंट कर रही है काम, और होपफुली हाँ जी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं. और ये है कि पहले एक हर्ब यूज़ करें, हमने 10 हर्ब्स का यूज़ किया और उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू सिंगल हर्ब्स, और हमने पेटेंट करवाएंगे इंशाल्लाह इसको. अच्छा अगर अभी यू आर नॉट फॉलोइंग जो बाहर फॉर इंस्टेंस आपकी बन रही हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे, ये आपके खुद पेटेंटेड ये फार्मूला है, बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 4 या 5 है, लेकिन क्योंकि लिटरेचर में ये हमें पता चला है कि इससे ज़्यादा जो हमारी इंडिजिनस है, इवन गार्लिक है, लहसुन है, मिंट है, इसके अलावा सिनेमन है, और इसके अलावा ब्लैक पेपर है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी है. और तो वो भी हम इसकी लाइक आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं जो वो हम यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो हमारा ओरिक डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम ये पेटेंट फाइल करेंगे इंशाल्लाह. जो आप क्लेम कर रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं, जी सर, वो कैसे सब्सटेंशिएट हुए हैं, कैसे एविडेंस क्या है कि ये भी उतना ही अच्छा काम कर रही है? सर एक तो पहले वो बाहर ऑलरेडी, क्योंकि वो उसके रिजल्ट्स हैं हमारे लोकल नहीं थे, तो हमने उसको आप समझे कि उसको यहाँ पे रेप्लिकेट किया. बाहर तो आप कह रहे हैं कि फार्मूला डिफरेंट तो आप फार्मूला डिफरेंट है, वो 4 प्रोडक्ट्स हैं, हमने ज़्यादा यूज़ किए. थोड़ा सा पाकिस्तान में कितना इंपोर्ट हो रहा है अभी, ठीक है, और जो आपका जो मेन कोर प्रोडक्ट है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के फार्मर्स, ये पूरा जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है? सर ये मैं आपको बता रहा था कि जब फॉर एग्जाम्पल इकोलाई पे हम मेन फोकस कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स 6-7 दिन देते हैं. वो फार्मर जब मेरे पास आता है ना तो वो कहता है कि सर मैंने इसको टाइलो भी दे दिया, डॉक्सी भी दे दिए, क्लिफ्टीन भी दे दिए, आप हमें कोई नई चीज़ बताएं. तो हम फिर वो हर्बल देते हैं तो 2-3 दिन में रिकवर कर जाते हैं. और ये मार्केट आपकी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने को फार्मर्स होंगे जितने जो ये आपकी यूज करेंगे? कंट्रोल शेड है वो ओवर 100 है कंट्रोल शेड, और एक कंट्रोल शेड में 30,000 to 60,000 बर्ड्स. क्या आपकी जो रिसर्च वो जारी है और सर्टिफिकेशन अभी आपके पास आई नहीं है? नहीं सर. तो जी तो सर इसीलिए कि ये हमें
एक तो आपसे जब हम प्रोजेक्ट विन करेंगे तो कोलैबोरेटर के थ्रू हम मास स्केल पे बनाएंगे इंशाल्लाह नहीं, इसको। आप लेट्स से आज आपको अवार्ड मिल जाता है, जी मैडम। कैन यू एक्सप्लेन टू अस एग्जैक्टली कि वो पैसा आप कहाँ कहाँ लगाएंगे? नहीं, लेकिन देखिए हमारा इशू ये है कि वी कैन नॉट गिव फंडिंग फॉर ए प्रोजेक्ट विच हैज नॉट बीन सर्टिफाइड। यानी कि आपके पास अगर सर्टिफिकेशन हो और आपकी प्रोडक्ट जो है प्रोफेशनल बॉडीज से अप्रूव्ड है जी, और कहें कि जी मैंने ये प्रोडक्ट बना ली है, ये सर्टिफाइड है, अब इसको हम लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हैं, जी सर, वो तो ठीक है। लेकिन अगर अभी उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है तो कल को अगर सर्टिफिकेशन नहीं होती तो वी वुड हैव फंडेड ए प्रोडक्ट कि जो अभी सर्टिफाइड नहीं है। इफ यू वुड आस्क मी, हालांकि मैं बहुत कमर्शियल वायबिलिटी को देखता हूँ, आई वुड पुट माई मनी इन दिस गाय, राइट, जो जिसने पीएचडी कराया है चाइना से सिमिलर टेक के अंदर और उस टेक को वो आगे लेके जा रहे हैं, राइट, एंड वो टेक के अंदर कराया, वो उसी के अंदर पीएचडी है, एंड देन ही कम्स अप with you know, and he's a young researcher and who's here, and सबसे अच्छी बात ये compared to a lot of other ideas कि ये वाकई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे उस प्रोडक्ट की, और क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट होगी उसके अंदर कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि व्हेन यू से कि हाँ हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इस पेन को बनाते हुए, लेकिन अगर आप इसका ये रबर बाहर से मंगवा रहे हो ना तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आप कुछ तो मंगवा रहे हो ना इसको। तो इन माय ओपिनियन आई वुड से यस। में फॉर्म 7 की कितना टाइम लग सर वो अगर तो सही तरीके से चलें तो साल लग जाते हैं। सही तरीके से ही चलना चाहिए। नहीं, मैडम आपको सही बता रहा हूँ, आप नेशनल टीवी के मैडम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैडम मैं इसमें मैंने बताया कि मैं आल्दो के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिशनर वेटरनरियन हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं फार्म विजिट करता हूँ। So मेरी favorite चीज, the reason it's a yes for me is when I'm investing in a startup or in a business, my favorite thing to check is अगर founder idea fit हो रहा है कि नहीं, founder का experience, expertise, background उस idea के साथ कितना जबरदस्त जेल हो रहा है, founder कितना practical है, उसका मार्केट नॉलेज कितना अच्छा है। जब इन्होंने मुझे वो प्राइस बताई ना कि वो इतने की मिल रही है और मैं इतने, मुझे तब मतलब वो एकदम इट क्लिक्ड कि अच्छा इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ बना रहे, ही इज नॉट जस्ट ए रिसर्चर जो सिर्फ बना रहे हैं, इनको मार्केट की असलियत का भी पता है कि बिग कितने की रही है, मैं कितने का बेचूंगा। जो सेकंड सेट ऑफ डिलीवरेबल्स है उसमें हम सर्टिफिकेशन आप अगर माइलस्टोन ऐड कर दें, माइलस्टोन ऐड कर दें, वो कंडीशन है उसमें, वो सर्टिफिकेशन ले तो उसके साथ देन यू एक ट्रांच तब रिलीज हो जाए, अगली ट्रांच विल बी कंडीशनर, ऐसे ये हम कर सकते हैं। और मुर्तजा एनआईसी फैसलाबाद में होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो फैसलाबाद लिंक भी है। He has a business partner, so he Yes, you already have a business partner, right? Yes. The manufacturing willing to facility as well. manufacture. Yes. Yeah, that's also, see again वो practicality show करता है ना, My it's not only just a thing research is project. because something has not been tested, like especially related to healthcare and something that eventually we will consume, ठीक है, we need that just makes me मतलब वो little milestone based हो सकता है। देखो again it's about investing in innovation, और ज़ाहिर है food innovation बड़ी ज़रूरी है इस वक्त, और healthcare innovation भी बहुत ज़रूरी है, पर इनकी जो level of practicality है ना, that is probably beyond the other researchers that we've met so far. golden words। चलो जी, मुबारक आपको। Congratulations जी। नाज़रीन, हम खड़े हैं अभी भी यहीं पर और मेरे ख्याल से हमारे अगले कंटेस्टेंट के निकलने का टाइम हो जाता है, तो जी पहले ज़रा कैमरा मरकूज करें इनकी इस चेहरे पे जिस पे खुशी के तासुरात मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन जानते हैं इनसे जी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। यस हो गया है, सब जजेस की तरफ से yes हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सर कैसा लगा आपको अभी तक का ये सारा वेंचर, जिस तरीके से मैंने कहा कि आप मुतमईन हुए पिचेस सुन के? देखिए बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शुबा नहीं कि जितने लोग आए उनके पास बहुत पैशन था, उनके पास आइडियाज़ थे, और मेरा ख्याल है कि ये जो हमने स्पेस क्रिएट की है इससे जो एक और फ़ायदा होगा वो लोगों को मालूम होगा कि इस तरह के किसी इनिशिएटिव को पॉलिश करने के लिए, उसको मार्केटेबल बनाने के लिए उन्हें किस तरीक़ेकार से गुजरना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो अभी तक सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है, वो लोगों को ऐसे मौके नहीं देती कि जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को पॉलिश कर सकें
اور انہیں مارکیٹیبل کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں. تو ان اے وے اس سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ صرف آئیڈیا پریزنٹ نہیں ہو رہا بلکہ لاکھوں ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس پورے تجربے سے بہت زیادہ سیکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اگلے راؤنڈز ہوں گے ان میں مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگا. ایگزیکٹلی. ویل تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. آپ تمام پینل کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور پھر جب ملاقات ہوگی کچھ اور انوویٹرز یہاں پر موجود ہوں گے اپنے بہترین آئیڈیاز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.